Assalamualaikum. Hi YouTube family. Aja Arab deshi kurale sarappa. Iba Arab agayo. Iba tarhari ede anda. Gulgul anda paraga janda. আশা করি তে আরার ভিডিও সাইরা আপনারা বিদিন খুশি হইবা। আরার ভিডিওরে লাইক করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলে ফলো করো। আইও আরা কি ফাগার মশলা বাগার ডালিন দি মেদিন সহ আপনারা ইনতু সাইরে গরমা ফাগালে বেশি মজা হইব। আর ভাইন দেশি কুমড়ি কুড়া এবার ফাঁকাই বললা বলি পেঁয়াজ ডালি দিয়া আধা কিলো পেঁয়াজ ভাইন আর যা জুগুরি নয়া বাট্টা মরিস দেশের বাট্টা মরিছিল এরা ফাঁকাই দিবে সবাই সন্দিলা সুন্দর দেশিটা ফালন ফাঁকাই দিচ্ছে আর যা বাচ্চা মরিছে দে এই বাচ্চা হল এটা এবার এক নম্বর হলে তো ভাই দুই কিলোওয়ালা শরীরটা কুড়াইবা ফাঁকাই বললা বলি আরা এপ্পা বা বাচ্চা মরিচ বাড়িয়ে রে দিলাম দে তাই আধা পাওয়া হলুদ বাড়িয়ে দিলাম দে মজা ভাঙ্গুরি ই আধা কিলো ভাই খাই না হর ভাই হদি বাড়ি মাশাআল্লাহ বড় সুন্দর করে কালার আছে এন্দিলা কালার হইয়া মিলায়া ইবাইদে রোনা মতলব সারবা কোয়ার রোন কোয়া বেয়া ইবাইদে আরা আধা হওয়া আধা দিয়া কিসের तेज बॉल फंसा रही है कुछ बोला दी अब आया नहीं भाई तो गरम मसाला हमारा दुपी दिया बनाई दे कुछ बगोरी बनाई आधा हवा दो डाली दिया মাশাআল্লাহ কেন সুন্দর সরব হয়ে বাইন সো হ্যাঁ এই কোরি করে হইলেন দিলাবা করিব ইন্দিলা করি আবার খাইলি বছরটা ফরাই না পারিবা ইয়ান হলো আন্দার নারী হদি বিয়া কালার কেন আছে ಏನೇನ ಮತ್ತ ಇಂದಿರ ಮದ ಹಾಲ್ಕಾಂಚ ಮದ ಬಾಯ್ಬಾ ಇದು ಸುತ್ತನೇ ಅಲ್ಲ हाँ भैया नारद तो का देशी बट और में क्या लगे रिवा का सुंदर में कैसा दे दिया अच्छा मिस नंदी भाई बिस्मिल्लाह यार तालो न गए यार जिबा आरा अंडा तर हाल दिन बुली होइबा अंडा तर हाल डाली दे अंडा दिया रे लादी न हरिबा सुनो रंग बॉय बॉय दिया रे बारे तुम्हारा ये अंडा अंडा तर हाल दिया रे साबुन भागायो लेकिन देसी गुरा आटा गुरा न लेबा कुंगरी गुरा लेबा जन के आरा कुंगरी गुरा ले जरा गोरी दिबा 5 मिनट बाद लामा गला बारी भैया गुमा अंडा डालिया रे दिला गोरी को गुमा दिबा ताके अंडा न भांगा भांगुरी रे माशाल्लाह আর সালন এখনো কি ওই বেশি কুচবিহারের ইয়ালা মাঝালাইম দিয়া
না হবে ঠান্ডা তেল ঠান্ডা করে দিন। মশলা কাকির মধ্যে দেখি পুরি গুঁড়া माशाल्लाह बेहतरीन जा आर कराची को कोराबाए बेहतरीन किस्मत शानदार पूरी करत दावत गुज्जे अंदर आर बाहेर कराची को कर जना चॅनल असे बरे सब्सक्राइब करिबा 20 शेअर करिबा बेहतरीन माशाल्लाह तारा मेहनत कर अल्लाह ताला तारा मेहनत रो कबूल करो अरे तारा चॅनल रे पूरा दुनिया मध्ये हम करो